حالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله مسك فاح لما ذكرنا رسول الله نور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء الله اللي علينا بالنذر يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا بالنذرة هز الهلال يا أبا الزهراء وأنت لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك أبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وقلت بد في لأراك المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح لما حضرنا أبا زهراء بدك طمني متهني طمني متهني أنا من حسين وحسين مني المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Kuzi mafundi wangu wa baba hangu wa tata hangu wa jumba hangu wa nasho hangu wa nama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo qabliya rahawon rujali tawakkali baada dumlindiyo hata mpaka usiku leo wa he nasr ikayaongeo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulihuede rambia wa man nasr illa min indillah. Qabli rareja tawakali Mwenyezi Mungu rato wale gozibilinu dohamba enamna inukwezi bati wono maandishi waikayao yanishangaza shahaina mndu ngedhamana gujososo ni Mwenyezi Mungu izo ambao nizo yarendao kwezi watukufu. Mwenyezi Mungu tinde yarirongoza yarambia ukana innamal mu'minuna ikhwa ema islamu wao wanyanya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam etide rambia ukana almuslimu akhul muslim islamu mwanya islamu. Mwenyezi Mungu tide rambia ukana wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mwenyezi Mungu tide rambia ukana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kairini fasiri ban tuanza nikimleha ta shando ujwa ukana Mwenyezi Mungu harambia harumu Qur'ani haina fundi usomeso harumaye Facebook harumaye mabalashio harumaye misihir aina bahanu walu fundi usomeso ngamanzo qabliya rahareja jangaje 100% ya uhunua
umri mwiunu ulobo ntiju tikahanzari shilizani zongo zinu weti Fakhruddin eke fakhari ha ile wanainga mjojo wa mfasiriza abantu mide mwana na nyi mwanzani wanyu mwanashe wanyu mnashe na hanyu ngamjojo ni fasiriza abantu Mwenyezi Mungu arambia hamba iqra unamsome aya mwadu ya siharu Qur'an haruli harambia namna yukan wa ta'awanu namsaidiane kebatima ala albirri wattaqwa haruma orenda zema na uram Mwenyezi Mungu wala ta'awanu shamti kebatima ala alithmi wal udwan yu aya Mwenyezi Mungu de hamba Mwenyezi Mungu tena harambia ukana innamal mu'minuna ikhwa ema islamu wa wanyanya harudi harambia ukana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas nyinyi de umma mwema ikayao mja haruma wanadamu wote pia ta'muruna bil ma'ruf ngam amrisha ndongo njema watanhauna 'anil munkar ngam harazambi yede harambia ukana inna allaha ya'murukum أو يأمر بالعدل يزم غوري أمري شو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء مدد زيما هرزامبي والمنكر حيث نا آية زنجي والعصر يزم غا كولابا نزام زين إن الإنسان لفي خسر حقيقة ما ندم غير موبوتيف إلا الذين آمنوا بدو أن وكوا أمين وعملوا الصالحات ورندو زيما وتواصوا بالحق ووسياناو ويزا حقي وتواصوا بالصبر ووسياناو نفسبيريا هرمبي هرم سورة إندواجي يوكانا وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله كونوا نداموا وعندو كنيومي نومين نوصفي إيزو منزم جانيزو فأعرض عنهم مبيديو وزي حتى يخوضوا في حديث أتواشان جزرون وبقودوا وزنبا ولونيزو وزيرين داو وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع ذلك إكوا كسانا وتكنت لون الروج وهو تاوي هرودي هرمبيا وقد نزل عليكم سورة النساء يزمغهم سيسيزاني لزاني وكان أن إذا سمعتم آيات الله كم شيء آيات يزمغ يكفر بها جزي لزوانا ويستهزأ بي أنا وفاني واستهزائي فلا تقعدوا معهم وانركوا كنت لون الروج إنكم إذا مثل باب ومروا شونغا مدعو إن الله جامع المنافقين والمنافقات في جهنم جميعا يتسانغانيوا نادم وين وبهم أبونكي هاينا فوندي غمزابو بانو هترتيب هاينا فوندي ولو ميغوني uto darasa yabonge na ndongo ino basi do amrisha njema ya harazembi qala ta'ala yodi aya ya madu nasoma rumwa eshiyo faculté de prêche كلية الدعوة هamba ومن أحسن قولا قول جمالي بي ممن دعا إلى الله عملوا بران روح من يزمك أبوه بران روح من يزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أمر شنجيم أو هرزامبي نا آية زينجي أبو نجيغا من السؤال قبل يرارجا جانجاجي لونغا دونغاو لوجيك غاردونغاو منطق لوجيك يزمكو de yambeze aya hizo wote fahari mtume sallallahu alayhi wasallam harambi yukana almuslimu akhul muslim islamu mwenye islamu yekatambisha mwanyanya yekadhulumu mwanyanya yujusaidia mwanyanya bongo yaweka innamal mu'minuna ikhwa aya hiyo basi mikubali kasi wanyanya abwe mwananyo yo ulowo abonge bidu wambeza barua we mwanama kama mwananyo afungwa ngebidu wambeza barua afunge mwanama timpaka unjaru mwa party utinji yaruma parti duniani utifanye shato araza zembi uamrishe njema usaidie mwananyu ho ya dhulumio unsur akhaka dhaliman au madhlum isabari mafundi mlo Facebook nyotipi abantu watso mndu usubuti hamba ukana uiziti njema urahitwa bure tinjema huwa wandu wa febure tinjema ngiyabo unyanyada ubi ngiyabo usila muda ubi ni uyele za unyoti pia ngamazumdia nelese kiaqili kitartibu mimi mnashiona hanyu ngami preni sombe usila muda ubi usila mubo kwa maana yuwa hafu kutitwa dayo makane bana ula zabar nawe hombilo ukana marraa minkum munkara haina mru arumanyi nyujo nabi falyughayyirhu biyadihi nazizi hafu kangu joshinda fa in lam yastatu ekaka na ushinda fabi haja wananyanyi wafungwa kwa 50 haja
wananyanyi watola muhazini kamtina haja o wanangwa violao kamtina haja ngeba nunusila muda ubiri uyele zao eba numwabaga miharuma party kwezi watukufu ni mwanyanyanyi Fakhruddin inti haruma party inti haruma party Allah mina wandu ni jibi wao ni zefikira za hao mina wandu ni jibi wao ni zefikira za hao abonge kabati ambaye afanye siasa kabati ambaye ateka rituamba ukana na Tanganyika wane nabi zijirio na dhuluma basi bawo ti unyanya ekenga mina mwanama ulo hafu ntina haja naye maudo hangu wangu ngojo ulo abo siti wanyanya abo siti wanyanya na rielewe ekale wingo joto hazini ndaze je m'en fous mimi ntaru masiasa untaru aba unkaru masiasa ndo to amri shanjema warazembi na iza hukuma za Uislamu do benu liya dezenozin faru au halali au haram au sunna au mubah diyo basi sonti pia rijoke mwananya solara la hitwa mwananya si Muhammad mwana rijoka wa mwanadamu muhtaramu multazim wajua hifadhi swalahu pirizo yenda atilwa dhulman irtukada sine mwananya si hakanza wakeda ula haqi hafungwa ridaze sonti pia mrambe kana katurongo wa haruma zenogozin une seconde watukufu une seconde na haja wasaya fungwa nikeka nikana haja mwanao ya tolo hazini nikeka nikana haja mjuu wao ya violewa nikeka nikana haja nikeka na mbati jao shasha hangu do fasiri babu unum mango maika yao jaa au jalitibai haudunga wodo usilamu Mwenyezi Mungu ajanua duniani wallahi ka azali hala walelo wajaburu wambia ukana karina msamihini ngarjofa wallahi ngabandu kuka kwa mnauri wana banu tena ngabandu mtoto wao na banu tena ngamfikirio owazaze no wababa no wala utipia wala republiki wala place dex wala haina bahanu wala pia ngwanzo fanya za serikali kamtona kama kamyelo wao nai wanwandu watambi hao basi na madarao basi mwana nyaso la roho hitwa ikawa lazima mwanadamu wanu wake haruma msiba msaidia njabo haende akaurabi hangu ambukana ebanu msafili ya hero ya la wahi tindio pia joka hufa lelo are hafundi lodo mwiswa heleo ezabili oyamba procureur mujirimu dhalimu woi mauzio mafoto ya jaza tanu riwaone sabwa ono haya ngo hatabi hao yanwa yaparsada hu katwamba banu kweli wai hafu izokoli hangamie namna ilasha oindo bia to mafoto eshawafilisha dobia to wa ezetobiyabi zakina haramu zakishenzi wazirenda ishode shamwafilisha shati mwanadamu ya angamiziwa ya dhulumiwa yenda yakawurengwa mafoto waze namna ila iyo de watabisha wakao kofikiri ngwa sitiru paro namna to waro ya sitiri to utari hifo ya julo ngamjuao ola douane ho aéroport hydrocarbure iho honti pia ngamonao bwana tuwa ya njiabu ngulapizo njampara ngamielezo ndongo za taratibu hanjiabu ngurongowe namna yanzao halafu uwenja mlali kantujo wala parando bi hala dabi ngono dabi ya njie yabo yanlapize kwa tunda ndwa warejeza halafu kati njo urongo mafundi kwa naona kwa banu fakharange banu yelezo wandu ngwambo azam Mwenyezi Mungu shangwa jomba izo kazirendo ke chabidi wambe namna hiyo ekutu rongoza njia ulapizo shangu ndio ambe kana yeti amna bidin rongo ngebala wala haruhusiwa hata watu mrongoza mimi lena turuhusiwa wala haruhusiwa ya njie haruma mahadisi ya tuparo ritomjua yari irongoze namna nzao halafu yendo jibu la bala ngojo na robe zo kazirendo akajabidi wambe namna ila
yabana zala ruhusi wa yari uwe sisi ruhusi wa ridaze hata mtorongo za zali shama mdo rirongo za sisi awenge kwezi watukufu ujani mwambie ni banu yauka usilamu inu aqidatun wa shari'atun wa nidhamu mujtama iyo de savoir vivre ya société wa manhaj hayat programme règlement izo qawanini za lazima waziste abange ekam ndungu towo roho imajirana hanyu ça ne te dit rien aboti silamu aboti mwanadamu ekam turenga humanité kam turenga usilamu eke mwana nywa ula watenenga mzinoni ya muwa ujojibu kudajujibu aboti silamu izo ajujanzize ke kudajanziza mwana nywa qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ومتومه ده هابا وتي فخر الدين سيدي امبنا منيو yabeke kujajwa nze mwana hoya ulawa utijiviwe na mdia wa mwana wa mtu basinga mwambie ni ukanda hydrocarbure hola douane ho aéroport teleko azalingu tot telefoni tiazali habari hapo banja ndio banu katukanza ni denzuan ngabo 2 millions banu mba ndio yakabo indi abampomdia jarenke haparahula yabo ngasina sasite yabo banjamba hitu chau ranja angalia mama abompia umpara mama na abo ajoka witi mama parona mama yake namna ile ngabo mba sai nubanu ngabo 5 millions sai nu anjia bana imabe pompomdia wabala panya wende wataruma sashe wabala panya habala endezahe wambeshe wende hayati ulona habari halafunga mwanzao wandu wafanyilie mndo amadu hasi wallahi ya hadisi ya kweli ya ukana watungo upara yabo bancha indo la douane wanjia 3 millions ça inu ban ah bon kabaja angabona ndini ça inu ban ngaba abon pomdo ya je abaja irenke wede mdubala ende harenge ya taru mapanya na watatu mkobala kama wala mdo aloshindoni enda bale mapesa endeza ngamona we namna rienshi romati amadi yabo mwanadamu islam mzazaho ya joka mwade uto ujua ngofanyo ngoronti hazi ndo wamrenge mwede mapashi ngoba hizo mrumrwaji ufiwa kuti ezeno kopia ndo anzozifa ekutona kapo sava paru mwenti yabo kabula zimiri waneneze mbi hizo ishonde she jihad shaka uvumbula haruma usilamu kabati ambaye ya dere haruma indese haujua au IPDC au RDC hautijindini shahutsu angariona nyuwa beti jao ba enge mzaza hawa ulawa horo mansena mna ila wanrojo tambi enge mwana mshwa hawa mwana hawa violewa angale moto bwana moroni wala kaulida mwana hala wende atolwa erohena mna ila mwana mtitida honi ngezila kama mwanadamu jokange na roho yake kaje wanunga abo ni kote ngabo wa specialement wadailia wana watitibasi cha kwa tonza wadailia ule meku kamili ramana mtiti ramdomduhazi ramana mme ramana mshe wao mtipi yangu adhulumishi hao ramana mtiti ramdumduhazi ramme ramshe wao mtipi wao wanadamu ikawlazimu wandu tambihe ke wao no tobi yambi amadi zozijirio basi abonga mwambioni maqawlu ya mwiso yokana isha tungeza leo rajuha rilona maha miidi takriban dabo yakaya abo wandu wajuha wandu wanyanyao wa ulawa wafu basi ngabo wandu wajuha waonwa na nyao wafungwa ngabo wahiwatawa ngabo watola muhazini ngabo wavyole wao ngabo dhulma inji yode mana si wanjumeri wanao shawallahi kana nilifanya wao zeno wozina sababu yakana ngamju kanza nike ministre au directeur au president wallahi la ndimo kena paro fikiru kana ngamano bwana njeri ke president au ministre au directeur au jauja yabo aina mwanadamu uliona irumbi ya wanaula ulo mmade ngojo msikini au wanaula ulo wabure ujo msikini au wanaula ya mbangu jo pula shehito msikini ounyanya uwanzani otokana mri mbangu do pula shehito Muhammad mwana atore ngo basi ndambangu pula ya ulo ya fe basi bure na mnaino
ngeizo ngabo mwanadamu Islamu bainge etimo mjini au yetimo ibavo ujoka radhina ndo madiso yaone mna mwana mtete dhulumi wa bure yaone mtu atolo hazini bure barika tsaro maparti yaone wazazi watrete we namna ile yaone baba namna ile halafu uke kujuha shaudu amba wewe uhanze Uislamu wamba kutufanya siasa kabati amba ufanye siasa wanaweka zali halawa wabacha mtu mwadilifu reka muhanyu reka etimo hanyu reka ngojoka kuparo jonda atakomorsha maudu sonti pia ngarjo stafidi vanu mtume waka sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib hakana mwaye Shabanu wakausikinio wandu wa mdunga wakaanza watowe fasadi wakaanza watowe zitwabiambi wakaanza watowe dhulma hiyo ndio wakawanani wakaanza wakimwadilifu inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا ظلموا يتفونغوا إذا ظلموا يقول لوين دزاه إذن إزوسي يسيبوا تكفر ونونيزو بسينا ما بسم الله وعلى بركة الله nimwambie ni yaukana haina ujoteni ya hiyo yaukana mimi kabati mri anambia ukangu jondenga minister au directeur ba mimi sina parti la mina mndu ngemri ya jan renge shaizo nimwambia oni bana ngali wanao jihadi haina mndu mtukufu uliona irumbi usikinywenti wallahi alazim mwanama mtukufu Abdu Hassani ago hambangu ngo maudu kamjuha muishia haina wandu watusi habo hao amumla biyone kele jeshi lijoja lifumo nyanyao na ninga mjojo kana wapua mndu kadha azalirikule mparo hawe juma msi uqsim billahi kumfumo ujawe kazali ya jukao kamjuha msi omontiani wallahi nswamine kazali ngujorenga ntumbili azali ngujenda zahe kanganyi wawade ngamsufreo ngamtabi hao wajamru ajamwa biyani yaukana juha ulele dalao lino bango juha basa juha bango juha basa kuna juha beza warengele dalao wahalawa bona shango dazo abo kweli si wandu wangamifu au nyi wandu wangamifu ngamanzo mangamie haruma wangamifu wandu waliyo sha iyo de solution yabonga bozadunga bontu jwa uparo jwa mwambia ni panyokana na mleta wakali haina mduya ambiye mwanyanya wallahi wona haya banga mjona bayindun lenga mjohunda la pitali ngamina jaw shanga musikinio ngamtambi hobo najuja vacances njeni wone mwanama amadagazo njo jana mba elindele kaburi la hai njo sami ule mwanama mutu imarudunga ne usamoroni yapo namba elindele kaburi la hai adihwa yapo izo ni zintambi shao abungena mkeradhi kwezi watukufu nimwambie ni yaukana shinje jihadi inde dini edini do amri shanjema uhara zembi ngabo wanadamu weika yao watuka mbeboni aziyaranzi babanu uono shonga tashila bala kuja zizi na mashele zizani fa inna dhikra tanfa'u almu'minin basinga mumnikoni yabo ngabo njojo uzamba ngabo njojo uzamba yakana kama udu hawe ko juma mtu haina wandu waju hawamba ngarenda baada dizo wandu wanu warenda wallahi alazim kazalia jo uhunda emfumbira umfumdaro azali ujenda zahe kanga mjibi wawe kanyi wanadamu wai basi ngamjo ukaabo mdo hundana neza mstahikini mhunde mdu hamadanyi ujoja ya doma kamizani na umlapizani na umdarauni wanyumdu amba wede imamu wede fundi wede indini amara ya mwiso ngamwambie mafundi maraba menji izo sinje marane zaho mtukufu uzuki wangu Aliza Sumani amara ya mwiso ngamwambie mafundi haina fundi utoka uhutube juma yoshao qsim billahi ngamjo usosoni mwa Mwenyezi Mungu haina fundi utoka uhutube juma ijao ngamwambie yaukana
gujozisiwa usoni mwa Mwenyezi Mungu, gujozisiwa usoni mwa Mwenyezi Mungu bofundi eo hambeza lazimu zambwa hauka hambezwa kahanza fundi hujua ukana wananyasi wa ulo wafu kabati mahakama tabasa o wenyo wandu wa ulo wa hafa kwa tirati watungo hambe bani indulu madai binu fundi hujua ukana o wandu wenji watola muhazini fundi hujua ya ukana o wanawa violewa fundi hujua ukana ngammonao mwanamshe tuo uparo haida athumani izo ambao yabo shabo ngamjo mjibu wajeba buhe fundi wakati yongo jambe izo kazirendo abo fundi izo nizo mjo jamwambe hamanda wandu wa ulo wa hafa mwadaza emiria pulo makawida ilia basi inde makawli mwambia ni bofundi ya ukana ngamjuka hutubuze juma kamwamba izo Mwenyezi Mungu amwambia ni bo mafundi kwezi kamwamba izo Mwenyezi Mungu yamba mwambe kwezi bo mafundi raheja katrotari na amrisho wanadamu masomese izo Mungu ya msomesani basi abo unisamihi katiele wanai mtukufu unisamihi ya katiele wanai basi izo na kanzani mwambie ni bano kwezi ya ukana wanyi limjoto wazali mjoto ongezeni ujojabu ya mstehini nyinyi demjoto wazali mjoto ongeza ujojabu ya mstehini sambanga bunsojo zambaba shanga mjokana sisi ngarifanya haina zofanya no azali ende zahe ya hukumlwa daeno wandu wa dhulumu nyasi ngamonao yakana kamturu mwani wanadamu ngamonao yakana kamturu mwani wanadamu ya mwando kipianga joka hufa waono izo nenda jaza kwa tu tambiha ya ukabanu kweli wide mwanya nyasi ya kaurisaidia tungeza roban leo rilao hadhulma shango ambao eyinde byatoe mafoto bawa kanze zitobia wa mrenda zitujulu abo tobi hamadizo ngari mwambia oni ukana narike le 25 le 26 yoke turambi habari ngamina fiqa inji ngamina confiance inji azali ngwendo zaheti hale kamwa benzi insha ngamwanti owandu wanjia ya bono la pizza mdo waona isheleke ngamwaji jibu mdo jua awenge kwezi watukufu risala ya mwiso yahe ma politicien rekamanza rekakamjanza na mjokana emanara wasuliban leo ndani emanara wasuliban uleo ndani kamtsanganyi ya eka kwelinganyi na parti haina mdo yarenga telefoni banu ya ambia o wandu walonda ya ukana na mjuhe msoma bareni monese ukakwelinga mina fievu maudu njoste hilo mdote jaji nzamba ukana mimi nga mwanzo nike presida ba mimi nga mina parti mimi tifanywa jao enyima politicien haina mduka to telefoni e juma yinu majona ukemfumbile kazale ajoka ba mfomonti e kaina mdu politicien na mdete mafundi wambe izo anzao e kazali aja rengo msiri hanvu wamnike mikro wadwamba imamu na ngwa jwa kana azali kajasoma azali ya adui azali ya ndrabo ezen ngo izo tipi anga mzijwao shamdaza mdaza haina mwana nyasi mzuani ulo bana garjwa ukandu wa torture wao sha eka mtopara o akahunu bo
haizo watukufu njavumbu wa mrubanu mdiati melange fundi Jibrilu hau mndu jao njavumbu wa mrubanu tsamba ukana usilamu uja urambia ukasi wa nyanya na reshele zizane harambia wa ta'awanu ala albirri wat taqwa na msaidiani harumaze njema wala ta'awanu ala alithmi wal udwan unsur akhaka dhaliman au madhlum na msaidie mnusuru na msove wanyanyanyi wa dhulumio na wadhulumi wao ema sahaba amba wa dhulumio ngaru wanusuru yojo amba na mwaziha harumazembi abange kwezi watukufu na ritululie ribuwe manza riombeze dua abo tika urongoza wandu wararuban wakomori na mbuwe mato mjue ya ukana mbwana rendora yuwane inu shinui jihadi mbwana rendora yuwane inu shinui jihadi haukanga rendora wane na matowaro hobure ngarondora wane wandu wafunga wandu bure ngarondora wane na wandu waridhulumiyo wabulia violi wasaidiao madhalim wabulia liyo watu wabulia ulevi wabulia wizi watu na mbanongo ya khiru warini kao iyo ndiyo rendora wane niyo na abo rifu maijihadi wanzuari werifi yode ya mando yabaina mdu isilamu ya joka manzani wangu au manashe wangu au jirana hangu ulo hafu kutina haja abo imani tawa parce que ngewe do ulo wewe do uliliwa kujajo jibiwa mreda zine da ina azali baada ya wema na nyuho ya mazhamal lapo ekemdu hanyongo nia innamal a'malu binniyat singari wanaonabi ekanga mfikirio si wandu wanawe bwana inu son tipi ngari wanawa siba burendera hundani na posto son tipi kema ministre abanga mndwani yao diaspora nai e mwanadamu hii hende hata kula pize diaspora ela douane ezemaliza hatu si diaspora habari ngu parola douane aparo aeroport aparo hydrocarbure womtsana uwajioni abanga bo hindi yao wanjia jao ngabomba indusa inu 5000 8000 apo wandu wende wayarenge mapesa yao haina bahanu yaliyo tapanya ndo bala ndisa bala ligareja bala balambeshe abantu ngaruka ndera toweze mali nzuwani ngaruka ndera toweze mali aruma bunjilio ngaranzuri nike wandu wende wafanye chao debi ujomba kane jipe ni ngeto amani debi ujokamba ejipe ni tijindi ni ngeto amani getsungu njia yuwa wandu halafu wadu wamba ukana borade amani ile ilo muhimu wonsi juhatu basi ngamtimizini mwabia ni ndongonda kabati yambo ya njia haruma politika au ya njia haruma party ilimwambia ni yaukana kemdo ndongo ombi marra minkum munkaran kemdo ndongo bimduzi zia hanfu ke ushindi hauambe izo kazirendwa au zido hutambisha eka kutina ndongo nzima harumwe zijiriyo komori hutambisha ao abo izo zao ekanyi mafundezo ngo azali yazifanyao ngamwedo mwado fasiri ndongo ushaka mtswamba edhulma iliyo bontiju yeli watu yemvinyo urahitwa ofungwa wandu na izo zontipia izo ketumwambia ni habari basi na mimi mjomjelezo soni mwa Mwenyezi Mungu sha kamsomesa izo masoma maharaze zabidizi haraziwa maamrishe zabidizi amrishiwa lelo ntuzimo wandu warlapi zao ekamba parenge wangulao entwabili jaipuhe ekaizo hazi izo zahaho shahina mndu mwenzi akili ulona maarifa ulona baroho yo ujua ukana maji mwenje shahula unono misomo mahkama izode zanongo zilo prioritaire haruma mwanadamu ya ribulo ujuo yemana ya kahwenda ya rengenti ya isove kati yo jodo fikiri sport na tourisme neza dungao sha maji mwenje majina mwenje na shahula na unono na msomo na mahkama neza dungao na mdodunga o wandu wala pizao amadi njala piza mdu wanu njavumbu amsha ambulioni lelo mwone sheleke tsenenga mjibu amage kwezi watukufu usilamu kamba inomba almuamalat wal ibadati ekango to zaka mdufanya
kangoli mo ibidi ufanya hindi sadaka hindi ngabo ila swala zaka tumu heji uradi ebei endola hizo zonti pia hizo ndizo weka yao yo lazimu owandu wazidunge abonge wa Komori na mwambie mafundi wanyu ya uka he mafunde kamsubuti mambeza kwela umarante ze mimbari hizo emijia hanyu hiyo wana wao watolo muhazini wasawa ulo wafu wasaya watawa kabati lapitali neze maliti ukakeziti kabati maji noti ukakati bonti juu kabati mwenje apano sole kabati mbanongo iliyo bonti juu kamtu isuka bo yo dulma kamtu isuka yo rohombi kamtu isuka wo wadui izo mafundi ngamziona uzonti pia kamtu zamba basi ngamjo sosoni mwa Mwenyezi Mungu ngamjo uzisosoni mwa Mwenyezi Mungu mdaza nyonti pia andwa ulo wafunga ombongo jo ulo mbiri tuzemiri yapula mjo nyonti pia ngamdaili yao miri shaka mjadaili ya wanadamu wa ulo wa hafa mmone mafoto ya jaza lelo mwanadamu wala olio ya uka yatahe istighfara yatahe samaha ngwambo do biatu mafoto sha ya hafa izori zicho kawo irimu wainde namna yakaya shanga nzori jo yatu mafoto ngabo ya ulo ya hafa tena msaidie ngwambo kana wanu mtu anfili hana mndu ya hafa shaka mtu anfiliha kamtu filiha na ezenongo bikayao dozilio abonge kwezi watukufu na mkemakini nyiwando wa siasa kanga mwanzao mfumo ujao msoma siwani mwede marengeze izo matufanya hau izo marenda nai haina mduna pare parti ya parwando haya mbiukana na msihe haunga rijao kanga nyina parti mtijo jama udu azali halawa ni mrajamba ngebidio nikiabu ni presenter parti yangu ni presenter kada bangar jonye kana kamtu representer atamdu ngarjoma yenkana kamtu presenter atamdu haina mduna pare omjini hao ya pare eke mambo maudu msihe ba wallahi eke zeno goina mnaza jokaya au zilio ntojo jo zamba bana basi azalika na uhundo mfumo ujao kweli wandu wakubali kangari sawa mabarini azalika tina jeshi la wa Komori pia ene wandu walo mjini wasiwonti mswali bala o walo moroni namna mzingiza onkarobwe bala mtojojua usia pia mkoba janani azalingo jo pwando ajawo wa moroni woti pia obajanani jamais kana pwando ajawo wandu ajuka obogoba jua au obajanani au wake haina mahala wajuka bala abonge kwezi watukufu namtulilie ba ngami confiant namjibwe kama ba msopare ni msihe bazali yengu juo ya ukana wakati wahe usauja katujwa ngufanywa azali aisaju wako wakati wahe uja katujwa ngufanywa ra habari ra wandu wazingiza azali ile mafundo wa mzingiza na wakendai hata haki ya wanyanya singe jureje karna warejeza duniani sha o warenda zila ngwa jujijua izo wafanya lelo amba jakanzani supreme wandu no ilimu maone o wandu adungo njabo la pisa abonge watukufu anunga bo wanama wenjo adungo nambia ukana au tirongweja ufanya jao ngamina fami ngamina miji ngamina wanzani amjo supreme ngamjojua ngamparo wandu watambi hao wauliliwa waluharma udulimifu
haina inyama shifa au shotapala abunge banu wawe sawa jua shanjajo buwa Facebook ni shimrungu abonongoza tulazimu ni baki Mwenyezi Mungu hamba wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuad kul aliende zahi timwambiani bana wabasanunga mombo mguzi jiringa njira mwambiani kana qala alam aqul lakum enja mwambiani abange watukufu haina mndu nafanya babi ya joshinda ni diaspora ni tukufu walezi wenza irumbi ngamdejezo ni diaspora ni tukufu walezi wenza irumbi na nyino wanazioni watukufu walo harumainti ya Senegal Mwenyezi Mungu ajua wafikisha wasome zijo wafai kama wabenzi na wakomori wote pia haina malo kodo mlio haina mndu na BM ndundae ya ukana o wakati uja na mfanye namna weka yao mfumo ujao azalia tike wonti juu yabo ekange yabo ya ndenge prison na mjibu matwali yaho wakomori kwezi watukufu ba ngamjua wao ya ukana ngari lengao rifanyeza lazimu na Mwenyezi Mungu ruwafikisha yarjali yekomu suwazali usaukurubia daini madhali muboko dofanyao holiho wa isa wala wa imani shareka inkodo ilepe reka ke jalepa ifo haina dhalimu yena mwisowaha he nde shartonge za rido makini le juane luwale hata lotohutwa emasi huna yake male hata ele tasilo tohucha nunine yeuhata itoreje ibonti na msome hizo mkena hikma mkena usubirifu ba mitodorejeza ukana azali katina majeshi katina mvu katina mali hamaka dafina Sadamu na Mubaraka na Zainul Abidina na Ali Abdullah Salih no mono mwisowahe madhamana wao nyoti pia mono mwisowahe madhamana wao awongena mkemakini na mkemakini enyi wantu wa siasa wakati kojaja alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikri llah ebo wakati kojaja yanru aminu kariyeshele hizo Mwenyezi Mungu yarambia wala akunu kalladhina utul kitab basi unso namba kana fatwala alayhim al-amad faqasat qulubuhum namjwe monesi ya ukana nyiwandu mlona parti nyiwandu mlona fie nyiwandu mlona mabavu nyiwandu mlona miji haina mndu atosi saba ingi wandu washashi mafundi haina mndu yambe hizo Mwenyezi Mungu ya mwamba yambe ya amdisheze njema ya harazeze mbibasi hizo azali yarendao bo mafundi khutba ya juma ijawe winu yo ushao hizo azali yarendao zonjema wakomori pia wazisaidia au zombi wakomori waziharazi eizo azali yarendao zinu zonje mabo maulama au zombi owakomori wande wasaidie au watisaidie mufti engojuka uziyo wanati na uloda wana hena usiku wanaona nae ushiyema waziri uloda wenao ngwambao mtiamfilihe na mndu ya hafa bayo ndiyo pia chuka hufa bainga odo wa Mungu jaza yatongeza azali yalo yao azali yatongeza ulo yao hao tambazwe na mnaila hafu harengwa mafoto wazi na tuzo ntipi owa muwaku kamtu amba uka wendo bia mndenda zinu shanga mabao ndo bia zitowa izorarenda yode yankili ya lazimu ifanye hazi yode dini rakomdida nini yokwezi abonge na mwambeze duwa inu lokomori banyide mloa wade haku watijamnru diaspora hajamba juhau kwele dalao halafu mndu ya harae ya benga mtawoni ngamtawaza yake namna inuvana ese malizola duani reza aeroporo reza telekomu raha haya hydrocarbure abarido tungopo wandu wande wazirenge bwa komori abarido po wandu halafu aja himida yani wataza hanyo ina mndu mnikara lijana na ilade le gari lazima jana walide duane haja huni kama jana maili wandiswezi na mzazi habari harengeze miliari neze milioni hendeza amunge kwezi wa tukufu nyima ulama ukamtuona haya nyonti pia nyima ulama umlonko mori karobwe abajwa muo
nguhoba la warunga mzigiza wangu ashia wekaya numa kaulu ya lao haruma muona roho ba wallahi wandu wajikonsantreo waishile mrambo ajuhamuora hanani uqsim billahi na mangale juma ya moroni wogoba juu masjidi al-qasm wandu waenda waishili ya ola karobwe ola rahana nyeze ngumzambao basi dizo Mwenyezi Mungu ajomoriani bwa komori selonzeni ya zahanyu dizo Mwenyezi Mungu ajomoriani namkema kini bwa komori biidhnillahil karim Mwenyezi Mungu gojalia haraka banu azaliende zahi na mkepre msoma bareni ira mera mshe haina mndu yasaidie mbabi ya joshinda ba abo msove wa komori na haina sove mwanadamu ya masove ule mengu kamili haina angamiza mwanadamu ya maangamizo mwanadamu kamili tikanzani bulio o wanduan lapize wenji abo lelo enge mono usiku fakiri wa jamdadabi ya jahunu ezidwa na lapizi wazo tidasa ngamina direct ngabo direct zinja haina mkuzofanya direct yanzao yapo mitwe njia tiono tiro tijatsanishia mdu prive wao njia yabo anlapiza ngabo watukufu wajibu yo shana ujikonsantre rambe izura mbao halafu tudoanzani jibu waka wandu wanjia awizo kazamba chao na mruha nikiwe ruhusa ya ujibu wakenga wa mru weka yao ahambiando mabiendo ahambia nayi wujua ujibu nayi kama tadinu tudani izo mdajo upata ngujua ujibu amunge kwezi watukufu kabla rani jatimize kenga bo ulona suala haumna intervention wanama wenchi watukufu mjiabu wakomori mrutsangange hatangiwa mtsombe hange hatomboa nyide mtambi hao na mmono wa fomo barini na mmono wa fomo l'hôpital na mmono wa fohanzaya na mmono wa viole wao na mmono zonti pia ikaulazimu mjuhe kwezi watukufu mmonese izo Mwenyezi Mungu yambari fanye be kanga sima laba azalingu joriraria ya ripashie kanga sima kosiya basingu jotawaende zahe ezentuzi jao zinu kakari jawa hira mzingara yaja yajeleza harumweza ngo kodo zajiri kwezi watukufu ngamina twamaya ya ukana azali ngo jwenda zahe indemani yana bakibanu ngamjo uzamba ukana oyaka ujua hau hastamili ngamjo uzamba hadisi shamimi tinde yatima mimi tinde mndu ya jokantina wanzani ntina wanama ntina wanbijao shanga mjokaza lingu jwenda zahe apo maudu ngamjomba oyara mbiazo zijiri iyo de barugo nitamani hiyo Mwenyezi Mungu nani hansi duniani njeni mwambia ni yaukana njamwambia ni ukaza lingu jwenda zahe ngamjomo iyo de ndogo niomba wapa sayinu munaru wafikishe sa khairi njeni mwambia ni kana qult alam aqul lakum timwambia ni banja mwambia ni ukana ukango jenda zahe wa likulli dhalimin lahu nihaya haina dhalim ngeno mwisho hai abonge lezedi wazahanyu haina mndu ulobonze na mwambio oze fami no wanzani walokomori na mwambie ze fami no wanzani walokomori yaboke tijama timwambia ni ukana sabili mkini wajipange na mbwana inu nganzo intelligence na wakati wa lazima mwisho wandu wanlapiza bodo nondo wao ngajida washanje mafoto wajambe bosta valari kandani bosta ba ngebanu jao ngamjo ngwajote mafoto abwema na watu yatia basa daboto wajiwaji benu wajambe ashoboti ndami washanje madzina shakartina problem gabo wao ranza watike wa na mwabezi mwabi idhinillah tumbia banu amtusami bami makini kana faha ya kana idau qisa ndiye awasajijwa kamuluti bya kaurenda naye Mwenyezi Mungu haswaliti emaji yangu habo juusiha yangu habo ntiuhea yangu ho goshino do duratini yangu duratini bahia amba ukana wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'
fanye meli uvuke basi ngamro uvuka biidhnillahi alkarim zentu zijao insha Allah taala. Mwenyezi Mungu narijalie jerike wazimari fetera manga ra Komori ritahe mwanadamu msulifu rimnikentia hatu rihukumu mwanadamu wanu watijoka mru hajojabana jari jizaze tabia zinu tena biidhnillah. نسأل الله العظيم في هذه الساعة الإجابة ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت. نباري دوما بنا كونفيانس. أسأل الله أن يتقبل دعاءنا وأن يهلك أعداءنا في الداخل والخارج. اللهم فرح القمريين بهلاك هذا الظالم السفاه عثمان غزالي. Mwenyezi Mungu nafurahishwa Komori ho mwangamio wahe mwanadamu woi kama ahlakta Firauna wa Hamana wa junudahum. Hamadi namna wangamiza Firauna na Hamana na jeshi lahe. Mwenyezi Mungu naangamize azali daino ndo msaidi au wangamize nti. Hamadi namna yangamiza Firauna na Hamana ndo hahe. Haukawa yode arambia inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kan Firauna naye waziri wa hahe ne majesha hahe watimbi naye abonge azalina kikina belu na msaidie na usufai jihadi na muhadi Ramadhani na warende naye. Mwenyezi Mungu narifurahishe homangamio wa hao kabati na mmona wabo sheze twabia warendo wanama nja avalenti na usamihi watijamraja jamba kama tunifanya hamada zinu indemani yabo konga mrongo bana shaimba rongo ngamrongo hamu o usonga mjoni unajao sha wallahi umuoni ngamina furaha bal ngami presse bano question lonyo mimi ngami presse wa uono mwiso wa Rwanda ngamniona ucha kukana bori wanao sha omuoni ngami makini. Mwenyezi Mungu animakinisha ya ukana emwanada muingo jonda zahe tulilia bo Fakhruddin ba Mwenyezi Mungu jo husaidia daono wananyu mwanzo msoventi inu hezeni ya mwaziti selo hezeni ya zahani ngajo hakikisha ematwalibi ya haho daono wananyu ho khasatan de diaspora ilobonze walona maisha mema na ndongo njema shawajitole hairumbi wasikinie o wanyanyao walo masiwani. Mwenyezi Mungu najali swayarishie harurigo wafuwe watu mwezi suwa wali bokongu jotamani erohoilawe ikekelawa ya jalie ikemsomo wanadamu wanunguna jalie wakemsomo ya haina dhalimu joka nzaje Komori tena ya domba ntu hanzani ke jamdukada homi soha. Allahumma istajib du'ana washfi mardana warham mautana wa ahlik a'daana. فضل سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. na mnyongoweze nia kanga mwanzao basi dinu azalika na ukawe kamsi hiyo mabarini baada ya swala juma insha Allah taala. Mwenyezi Mungu nalwa ya mbedua haina mdia janwa ya mbedua na nale jawabu yoni kiwalo sha Mwenyezi Mungu yojua namna weka yao no hizo na mishilizo mwananya wa siasa zela waina mduro mvuban semeswonti pia na mtanganyihe haina mria pare ekange na partinge na wandu wakepre wasihe rikombo wenti bamkini rijona na masiwani mfumo ujao biidhnillah alkarim insha Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu kana zimshinda au yede ufanywe hizo yanzao ha hikma yede ufanywe hizo yanzao ha hikma shaho mjibwe dua singa ma confiance kana gejo jibu na myashiha unro muyajalie zidera zitoza hale hau ezentu zitoza hule yabo jeri onane haina mahala kador liori